الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد الرحمة المهداة ومفتاح باب رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل ذرة ألف مرة. Beliau membuka awal nasihatnya untuk kita semua dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kalau tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Muhammad bagaikan kunci di dalam menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengucapkan tadi salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, kunci rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sejumlah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra alfa marrah. جاء في الحديث أن أنس بن مالك وتسمى الرميصة وتسمى أو تلقب أيضا سليم دخلت على ابنها أنس بن مالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائما. Diriwayatkan bahwasannya ibu daripada Anas bin Malik yang mana mempunyai julukan Al-Humaisah, Humaisah. Kemudian bahwasannya beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah masuk ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Fara'at wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal 'araq yatahaddaru min jabinihi alaihi salatu wassalam. Maka yang masuk adalah ibunya daripada Anas bin Malik. Kemudian ibuna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melihat bahwasannya di keningnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak daripada keringat. Wala annaha imra'ah arafat ma'ani al-barakah wa ma'ani al-istishfa wa ma'ani 'azamat al-habib sallallahu alaihi wasallam wa manzilatihi wa ma kana muttasilan bih, asra'at wa ja'at biqarurah fatajma'a hadha al-'araq fi hadhihi al-qarurah. Maka ibunya Anas bin Malik ini adalah seorang perempuan yang mengerti tentang kemuliaannya Nabi Muhammad, yang mengerti tentang keberkahan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau melihat bahwasannya keringatnya Nabi Muhammad ingin netes, beliau langsung cepat-cepat mengambil botol dan kemudian beliau ambil keringatnya Nabi Muhammad tersebut yang wangi sallallahu alaihi wasallam. Fantabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tajma' al-'araq faqala ma taf'ali ya Sulaim. Kemudian ketika beliau mengambil keringatnya Nabi Muhammad pun terbangun dan Nabi Muhammad berkata kepada Sulaim, apa yang engkau lakukan? Faqalat ya Rasulullah 'araq natabarraku bih wa natatayyabu bih wa nastashfi bih. Allahumma shalli. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya keringatmu aku ingin mengambil berkah darinya. Aku ingin menjadikan dia minyak wangi dan aku ingin menjadikan keringatmu sebagai obat. Tasurra wajh Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauliha wa lam yanhaha an dhalik. Hadhihi al-mar'a allati 'arafat al-barakah
وعرفت مقام النبوة فكانت هكذا. فأين نساءنا اليوم؟ أين نساءنا وفقهن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من البركة وأخذ البركة من الأولياء والصالحون. Maka ketika beliau mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum karena perkataan Ummu Sulaim. Maka itulah orang perempuan yang mengenal tentang keberkahan dari Nabi Muhammad, yang mengenal kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengenal tentang mengambil keberkahan. Maka di mana wanita-wanita sekarang yang mereka itu mengambil berkah daripada orang-orang saleh, yang mengambil berkah daripada bekas-bekas kenabian? Di mana mereka orang-orang yang mengambil berkah daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? كانت بعد ذلك كل من أصابه شيء وجع أو ألم أو مرض جاء إلى أم سليم يأخذ شيئا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيه الله تعالى بذلك. وكانت أيضا تتطيب به فيجدون من عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب الرائحة. Maka ketika di zamannya, di masanya Ummu Sulaim, ada orang yang sakit pergi kepada Ummu Sulaim. Ketika itu Ummu Sulaim memberikan kepada mereka keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sembuh dengan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويلتمسون البركات من الأولياء والصلحاء وأهل العلم وأهل الفضل ويبحثون عما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وما كان متصلا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau menutup doanya, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lilkhair wa an'am alayhi, waffiqna Allahumma lilkhair wa a'inna alayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam semesta, dan salawat beriring salam kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sampai hari kiamat kelak. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا الله بعد فترة ما يقارب سنة، فترة طويلة، جمعنا الله بحبايبنا حبايب الكرام، حبيبنا جندان والحبيب علوي وكافة الحبايب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم بين اللقاء ويديم بيننا الأخوة من أجله وفي أجله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan saya kembali di tempat ini bersama para habaib, Al-Habib Jindan, Al-Habib Alwi, dan para habaib lainnya yang kurang lebih mungkin 1 tahun berlalu daripada majelis pertemuan ini, perjumpaan kita. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya perjumpaan dan pertemuan saat ini. ونتذكر المجالس الطيبة التي كانت في شعبان وفي رمضان الماضي مع الشيخ ياسر، كذلك كانت ليالي جميلة وطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا. Dan kami juga mengenang dan mengingat setahun yang lalu pada bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan dan berlanjut, kami duduk bersama para habaib kita, Habib Alwi, Syekh Yasir, dan yang lainnya. Sungguh malam-malam yang dilalui, malam-malam yang begitu indah yang kami lalui semasa di sini. ونتذكر قول بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم: لولا مجالسة الإخوان وقيام الليل ما أحببنا البقاء في هذه الدنيا. Sebagaimana kami mengenang juga dan mengingat ucapan para salaf, para leluhur kita, para aulia, mengatakan kalau bukan karena perjumpaan dengan para sahabat-sahabat dan bukan karena qiyamul lail, maka terus terang aku
enggak pengen lama-lama hidup di dunia. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها محبة من أجله وأن يديم هذه المحبة حتى نلقاه وهو راض عنا. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan persahabatan, hubungan persaudaraan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan terus berlanjut sampai kami berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. وما اجتمع هذا الجمع الكريم إلا محبة من أجل الله. اجتمعنا وتآخينا من أجله سبحانه وتعالى وهذا من أوثق عرى الإيمان كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan perjumpaan juga persaudaraan juga persahabatan seperti ini memang kita datang tujuannya satu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana perjumpaan dan persahabatan karena Allah itu merupakan tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه شبه عليه الصلاة والسلام أن للإيمان عرى فقال أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan persaudaraan yang dijalin karena Allah itu bagaikan ikatan, dan ikatan yang paling kokoh daripada iman adalah persahabatan atau tali kasih karena Allah dan membenci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. لما بين العرى من ترابط كذلك يشير عليه الصلاة والسلام على أن يكون بين المسلمين وبين المؤمنين الترابط والأخوة. Sebagaimana kita tahu dan dijelaskan sama Nabi ini adalah ikatan yang kuat, maka ketahuilah ayolah ahbab, hendaknya setiap muslim, setiap mukmin juga harus menjalin hubungan persaudaraan saling mengikat satu dengan yang lainnya. ونجد في حديث آخر عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فكأنه جسد واحد مترابط. Dan juga kita mengingat daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh, satu badan, yang mana kalau satu anggota tubuh merasa sakit, maka semua anggota tubuh pun juga ikut merasakan sakit, ikut merasakan bergadang karena sakit yang dirasakan bagian tubuh tersebut. Menjadi satu tubuh ayyuhal ahbab, dan hendaknya muslim dalam urusan kasih mereka seperti ini satu dengan yang lainnya. Wa asyara sallallahu alaihi wasallam ila at-tarabut fi haditsin akhar kadzalik biqaulih alaihi salatu wassalam al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan wa fi riwayatin kal-banan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Dinyatakan dalam riwayat yang lainnya Nabi menyatakan bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bagaikan satu bangunan yang kokoh. Dalam riwayat bagaikan jemari yang digabungkan, saling mengikat, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Wa qala kama qala subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Faqala ba'd ahli at-tafsir anna al-maqsud بهذه بالأخوة الإيمانية إذا نقص الإيمان نقصت الأخوة وإذا ازداد الإيمان ازدادت الأخوة والمحبة من أجله سبحانه وتعالى. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap orang yang beriman itu saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Maka dinyatakan oleh sebahagian ahli tafsir bahwasanya kekuatan iman tergantung seberapa kokohnya hubungan persahabatan persaudaraan kita karena Allah kepada muslim lainnya. Semakin kuat hubungannya, makin kuat imannya. Tapi kalau makin lemah hubungan persahabatannya, maka menunjukkan makin lemah pula imannya dia. Walidha fi arasat yaum al-qiyamah hina tazdad hararat asy-syams wa ya'raq an-nas وتنزل الشمس على رؤوس الخلائق كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي لا أدري هل تنزل مقدار ميل المسافة أم ميل المكحلة، فهناك أناس يستظلون بظل عرش الله ولا يضرهم هذا العرق وهذه الحرارة حرارة الشمس. بماذا؟ بأخوتهم ومحبتهم فيما بينهم من أجل الله في هذه الدنيا. Dan disebutkan pula di dalam hadis riwayat menjelaskan bahwasanya nanti manusia di akhirat kelak semasa di padang mahsyar, masa-masa penantian di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Itu mereka merasakan panasnya seakan-akan matahari turun kepada mereka. Bahkan disebutkan jarak antara mereka dengan matahari 1 mil. Cuma nggak tahu apa yang dimaksud mil di sini. Apakah mil masafah jarak yaitu 1 mil atau mil itu ukuran daripada besi yang dicelupkan ke dalam makhalah ke sifat mata untuk meletakkan di sifat mata yang kecil tersebut. Panas luar biasa, semua orang berkeringat. Tapi ada sebagian kelompok manusia, mereka tidak merasakan panas sedikit pun, tidak merasakan kegerahan sedikit pun. Mereka adalah orang-orang yang menjalin hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. فجاء في الحديث أنهم 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. منذ بداية اجتماعهم وهم على المحبة من أجل الله حتى تفرقا وهما على المحبة من أجل الله سبحانه وتعالى. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah menyatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang tidak ada naungan di hari kiamat melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antaranya kata Nabi Muhammad adalah 2 orang yang saling menjalin kasih karena Allah, berkumpul juga karena Allah, berpisah pun juga karena Allah, sehingga akhirnya mereka ketika berkumpul dan tidak berpisah karena Allah mendapatkan kemuliaan ini di hari kiamat kelak. فالقلوب النظيفة الصافية لا تعرف إلا الحب من أجل الله سبحانه وتعالى، فلا تعرف الحقد ولا تعرف الحسد ولا تعرف الضغينة ولا تعرف البغض للمسلمين والفتنة فيما بين المسلمين. Dan orang yang memiliki tali kasih sayang kepada sesama muslim tentunya tidak ada sifat kebencian kepada sesama muslim, sifat dengki kepada muslim, sifat hasad kepada muslim, menyimpan dendam kepada muslim. Bersih hati mereka dari sifat-sifat buruk ini semuanya. والعياذ بالله بعض الناس ينتقد من يحبون العلماء أو من يحبون طلبة العلم أو من يحبون الناس من أجل الله سبحانه وتعالى، لكن إذا رأى أناسا يحبون الذين يلعبون الكرة والذين يجتهدون في لعب الكرة وهم من الكفرة أو ممن غضب الله عليهم فلا ينتقد ولا يقول شيئا وهذا لا يجوز. Dan yang amat menyedihkan lagi, banyak manusia atau sebahagian dari orang-orang memiliki sifat hikid, kebencian, kedengkian kepada para ulama, orang-orang yang belajar dekat dengan ulama, menimba ilmu agama Allah, atau orang-orang saleh. Dia menyimpan kebencian kepada orang-orang seperti ini. Tapi sebaliknya, kepada orang yang cinta kepada pemain bola, yang sibuk dengan artis dan lain-lainnya, mereka anggap ini enggak masalah, tidak jadi hal yang buruk sama sekali. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا وقلوبكم من القلوب التي تحب من أجله وتبغض من أجله. Maka kita berharap kepada Allah agar hati kita semuanya dijadikan hati yang menjalin kasih karena Allah dan juga membenci pun juga karena Allah. ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين من أجله سبحانه وتعالى. Dan kita berharap pula di majelis ini agar kita semua yang hadir tanpa terkecuali menjadi orang-orang yang benar-benar menjalin kasih karena Allah Subhanahu wa taala. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في حبيبنا جندان، حبيبنا أحمد جندان، حبيبنا علوي، ويبارك في ويحفظ ويطيل في عمر والدة حبيبنا جندان، ويغفر ويرحم لوالدهم ولجدهم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم برحمته وبجوده وبكرمه سبحانه وتعالى. Dan kita memohon pula kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada Al-Habib Jindan, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Alwi. Begitu juga Allah panjangkan usia ibunda beliau, ibunda Al-Habib Jindan dan Habib Ahmad, dan Allah ampuni dosa dan angkat derajat Al-Habib Nawfal dan juga Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan kita semua mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari mereka semuanya. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dzal quwwati al-matin wa ya rahim ad-du'afa wal masakin wa ya arhamar rahimin. انظر إلينا وإلى الحاضرين يا رب العالمين. تب علينا يا تواب يا كريم. تب علينا يا تواب يا كريم. تب علينا يا تواب يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم فرج على أمة حبيبك محمد يا رب العالمين. اللهم فرج على إخواننا في اليمن يا رب العالمين. اللهم فرج على إخواننا في اليمن يا رب العالمين. اللهم فرج على إخواننا في اليمن يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله. كلما قام هذا جالس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أسمعنا ونسأله أن ينفعنا بما أسمعنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah kita dengar dan kita minta Allah agar menjadikan apa yang kita dengar kita mampu mengambil manfaat. سمعنا هذه الكلمات المباركة من السيد عبد الرحمن بن حسين الحبشي ومن حبيبنا محمد بن حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم. Kita barusan mendengar kalimat yang begitu indah dari Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi dan juga Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. وهذه الكلمات تنبئ عن توجيهات من الخالق سبحانه وتعالى لكل فرد منا. Kalimat-kalimat yang kita dengarkan barusan merupakan teguran, gerakan yang indah di hati seseorang untuk dia mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. سمعنا في كلام الحبيب محمد بن حسين تشوقاته إلى هذا المكان. Kita dengar bagaimana Al-Habib Muhammad bin Husain merindukan tempat ini. والأرواح تتشوق إلى مكان الخير. Ruh itu akan selalu merasakan kerinduan kepada tempat-tempat yang baik. وإنما يكون ذلك إذا كانت الروح طيبة. Yang mana dengan catatan, tatkala ruh itu ruh yang baik, pasti dia akan suka dan merindukan tempat yang baik. فهي تحن إلى مواطنها. Sehingga mengarahkan ruh tersebut ingin menuju tempat-tempat baik itu. وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية. Di mana dikatakan oleh Imam Al-Haddad tentang ruh yang begitu indah, begitu baik, mereka tatir, mereka berterbangan di tempat yang indah tersebut dengan dua kepakan sayap mereka. الأجسام مقيدة. Badan kita ini merupakan penjara. والأجسام لها شيء محدود لا تتجاوزه حد محدود. Sehingga tubuh ini hanya mampu melangkah kepada hal yang terbatas saja. ولها طاقة معينة. Dan tubuh memiliki kekuatan yang sesuai dengan apa yang ditentukan. لهذا الجسم إذا مشى مسافة معينة تعب لا يستطيع أن يتجاوزها. Sehingga tubuh kita kalau kita jalan jauh, kita akan berhenti di satu titik tertentu karena sudah tidak kuat lagi. بعكس الأرواح. Berbeda dengan arwah. تمشي حيث شاءت. Arwah akan berjalan kemanapun dia mau. تقطع من المسافات ما شاءت. Bisa menempuh perjalanan sejauh-jauhnya yang dia inginkan. لا تتعب. Tidak akan pernah merasakan kelelahan. الأجسام تردها الحجب. Jisim, tubuh manusia akan kembali karena ada batasan-batasan itu. لكن الأرواح لا تردها الحجب. Namun ruh tidak ada batasan tersebut. الأجسام مقيدة. Sehingga kita bisa katakan tubuh kita ini terbelenggu. وحتى في سفرها الآن قيدوها. Sehingga kita lihat secara zahir bepergian kita saat ini banyak ikatan yang membatasi bepergian kita. إذا أراد الإنسان أن يسافر لابد من إحضار جواز السفر. Sehingga kalau dia mau berangkat, mau pergi dari luar negeri atau ke luar negeri harus punya paspor. لابد تكون عنده تأشيرة دخول. Harus punya visa untuk masuk ke negara tertentu. لابد أن يدفع مال ليشتري التذكرة. Harus beli tiket pesawatnya. لابد أن يحضر إلى المطار.
bahkan harus dia datang dulu ke bandara. لابد أن ينتظر الطائرة Tunggu sampai pesawatnya siap baru bisa naik. ثم يصعد على الطائرة Lalu naik dia ke pesawat. وينتظر كذا كذا ساعة من أجل أن يصل. Dia tunggu berjam-jam untuk sampai ke tempat tujuan dia. هذا حال الأحوال الأجسام. Inilah keadaan tubuh manusia. الروح ما تحتاج إلى تأشيرة ولا إلى جواز Namun ruh tidak butuh dengan itu semua. ولا تحتاج إلى شيء تصعد عليه لتصل. Dan ruh tidak butuh sesuatu untuk dia meningkat. يمكن أن تصل بالشوق. Ruh akan meninggi tatkala dia merindukan. فإذا اشتاقت لحبيبها محمد وصلت إلى عنده. Sehingga ketika ruh merindukan Rasulullah, dia pasti akan sampai pada Rasul. كما قال الإمام الرفاعي في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني فهي نائبتي. Sehingga dikatakan oleh Imam Ar-Rifai tatkala berziarah pada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu waktu di kampung hanya ruh saya yang bisa saya kirimkan ke tempat ini untuk menciumi tanah tempat kamu dikuburkan ya Rasulullah. هذه أرواح يمكن أن تزور حبيبها Inilah ruh yang mungkin saja menziarahi Rasulullah. ولا يحجبها شيء Tidak mampu ditutup atau dibatasi oleh sesuatu. فقد تحتاج أن تشتاق. Mungkin saja kita memiliki kerinduan تحتاج أن تتعلق. dan kita butuh kepada kerinduan dan ikatan. وقد كان بعد غزوة مؤتة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة. Lihat tatkala peperangan Mu'tah, Nabi Muhammad sedang duduk di Madinah. فإذا به يقف من الكلام يقطع الكلام ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Beliau di Madinah sedang duduk dengan beberapa orang, tatkala berbicara berhenti Rasulullah dan langsung menengadah ke langitnya Allah mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نظر الصحابة حواليهم ما رأوا أحد. Sahabat di sekitar Rasulullah melihat siapa yang dijawab salamnya oleh Rasulullah, tidak ada orang. يا رسول الله على من تجيب. Hingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang kau jawab salamnya? أنت رددت السلام Kamu menjawab salam seseorang ورددت السلام على شخص غير موجود. dan engkau menjawab salam kepada sosok yang tidak kami lihat. قال هذه روح جعفر ابن أبي طالب. Apa kata Rasulullah? Ini adalah ruhnya Ja'far bin Abi Talib. مر بكوكبة من الملائكة. Yang mana ruh Ja'far tersebut saat ini diiringi oleh banyak dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. أبى أن يدخل الجنة حتى يسلم علي. Dia menolak untuk masuk surga sebelum bisa datang kepadaku dan mengucapkan salam padaku. هذه شؤون الأرواح. Inilah keadaan ruh manusia. تعرف كيف تصل إلى محبوبها Sehingga ruh tersebut tahu bagaimana sampai kepada kecintaan وكيف تنال مطلوبها. dan bagaimana agar ruh mendapatkan apa yang dia inginkan. يقول في هذا المعنى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه Yang mana وسلم dikatakan oleh Rasulullah SAW secara makna, الأرواح جنود مجندة ruh itu merupakan kelompok-kelompok yang telah terjadi ما تعارف منها ائتلف. yang mana kelompok ruh tersebut tatkala mereka mengenal dan dekat satu dengan lain, dia akan menyatu di dunia. وما تناكر منها اختلف. Sehingga tatkala di ruh tersebut di alamul arwah mereka tidak menyatu, di sini pun tidak akan menyatu. لهذا نجد بعضهم يقول لك أنا هذا فلان أرتاح له. Sehingga kita suka dengar ada orang bilang, saya nggak tahu ketemu si fulan nih, tenang hati saya kok cocok dengan dia. روحه اتفقت مع روحه. Karena ruh cocok dengan orang itu rohnya. ولو لم تتفق الأرواح ما أحبه. Karena kalau ruh tidak memiliki ikatan, ya tidak akan senang untuk kita duduk dengan orang-orang. لهذا قالوا لو دخل مسلم إلى مجلس كله غير مسلمين. لو دخل مسلم إلى مجلس كله غير مسلمين. Sehingga dikatakan kalau ada satu muslim masuk ke satu perkumpulan, di perkumpulan tersebut nggak ada yang muslim satupun. فيه مسلم واحد فقط. Dan di perkumpulan itu non muslim semua, ada muslim satu saja di. لما شعر بنفسه يأتي إلا ويجلس بجنب المسلم. Coba, itu mungkin tidak akan dia rasa, dia akan masuk ke dalam perkumpulan itu, duduk, taunya duduk di sebelahnya pas saudara dia هو ما muslim. يعرف أن هذا مسلم. Padahal dia nggak tahu kalau ini orang muslim. لكن شيء يجذب روحه إلى هذا المكان. Tapi ya begitulah, entah kenapa dia datang, dia masuk, dia ingin duduk di situ. هذا جنود مجندة. Inilah kalimat yang Rasulullah katakan junudun mujannadah. عالم الأرواح Ini di alamul arwah. التي هي خير من الجسم.
yang mana alam tersebut lebih baik daripada alam jisim kita, والتي هي محل المحبة yang mana ruh tersebut tempat daripada kasih sayang, ومحل الأذواق tempat untuk merasakan mencicipi cita rasa yang indah, ومحل الاتصالات. dan tempat tempat untuk merasakan hubungan yang indah. الأجسام تعرف الاتصال بالتليفون والجوال، Tubuh kita tahu berhubungan dengan telepon dan lain-lainnya. لكن الأرواح تتصل من غير كل ذلك. Namun ruh akan berhubungan satu dengan lainnya, tidak butuh apapun juga. الروح ما تحتاج إلى واتساب، Ruh nggak butuh WhatsApp, ولا تحتاج إلى جوال ولا إلى غيره. nggak perlu dengan handphone ataupun dengan apapun juga. تتصل الروح بالروح. Sehingga dengan otomatis ruh akan berhubungan dengan ruh. إذا أحبت واشتاقت اتصلت. Ketika ruh merasakan mencintai sesuatu, dia akan berhubungan. بصدق مع الله. Dengan satu catatan, sidik ma Allah. وإذا صدق الإنسان مع الله اتصلت روحه بروح من يحب وحضرت الأرواح. Karena kalau sudah dimiliki rasa kesungguhan kepada Allah, maka ruh akan menyatu dengan ruh yang lainnya yang saling mencinta. كان هرم ابن حيان يبحث عن أويس بن عامر القرني. Kan satu orang namanya Hiran bin Hayyan mencari seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. ويوم من الأيام جاء عند ضفة النهر وكان سيدنا أويس جالس رآه هرم ابن حيان عرفه بالوصف الذي وصفه به رسول الله. Sehingga Hiran bin Hayyan ini tatkala satu waktu sampai ke tepi dari sebuah sungai, ada satu orang dan dia rasakan ini pasti Uwais Al-Qarani, karena Uwais Al-Qarani ini disebutkan cirinya oleh Rasulullah SAW dan dia seorang sahabat. ولم يكن قد التقيا من قبل قط. Dan dia belum pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarani sebelumnya. فجاء إلى عنده وقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي أويس بن عامر. Sehingga dia dekati dan dia ucapkan salam dan dia sebutkan salam kepadamu wahai saudaraku Uwais bin Amir. فنظر إليه سيدنا أويس قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي هرم بن حيان. Dan dia pun menjawab salamnya dan menyebutkan nama saudaranya tersebut. تعجب سيدنا هرم بن حيان. Sehingga Sayyidina Hiram bin Hayyan kaget, kok dia tahu saya? أنا عرفتك بوصف النبي لك. Dia seorang sahabat tahu tentang Uwais Al-Qarani dari sifat yang disebutkan Rasulullah. لكن أنت كيف عرفتني؟ Tapi kamu bagaimana kok kenal dengan saya? ولم نلتقي من قبل. Dan kita belum pernah bertemu satu dengan lain. قال إن روحي قد التقت بروحك في عالم الأرواح. Maka beliau jawab, ruh saya sudah dekat dengan ruh kamu di alamul arwah. هذه الأرواح التي تتصل. Inilah ruh yang mana ruh tersebut telah mendekat. تعرف كيف تحب فتتصل بمحبوبها. Tahu bagaimana cara mencinta sehingga berhubunganlah ruh tersebut terikat dengan kekasih. دخل الإمام أبو حنيفة إلى بلدة من البلدان. Al-Imam Abu Hanifah pernah masuk ke satu kota ولا يعرف فيها أحد. dan dia tidak mengenal satu orang pun di negeri tersebut. فأراد المبيت في المسجد. Hingga dia ingin tinggal di sebuah masjid, ingin nginap di situ. بعد أن خرج الناس من المسجد اضطجع الإمام أبو حنيفة. Maka ketika semua orang keluar dari masjid, dia rebahan di masjid tersebut. جاء مسؤول المسجد Datang pengurus masjid. ولا يعرف من هذا. Dan pengurus masjid itu nggak tahu siapa yang lagi tidur. ماذا تفعل هنا؟ Lalu dia dimarahin, ngapain kamu di sini? أريد أن أنام. Beliau katakan, saya ingin tidur. قال لا ممنوع النوم في المسجد. Dilarang tidur di masjid. بيت الله. Ini Baitullah. ما لك حق تمنعني منه. Nggak ada kekuasaan orang untuk menahan saya untuk قال tidur di sini. أبدا نحن نغلق المسجد ولا بد تخرج. Nggak bisa, nggak boleh tidur di sini. Kita mau kunci masjid, kamu harus keluar. وين سأذهب؟ Kemana saya mesti keluar kalau kamu keluarkan saya dari sini? ما في فنادق لا 4 نجوم ولا 5 نجوم ولا 10 نجوم. Di saat itu belum ada namanya apa hotel ataupun apa juga. خرج الإمام أبو حنيفة بل سحبه صاحب المسجد برجله لما أبى أن يخرج سحب الإمام أبو حنيفة برجله إلى آخر المسجد وخرجه. Bahkan karena Imam Abu Hanifah menolak untuk keluar, ini pengurus masjid narik, diseret Imam Abu Hanifah, kakinya dikeluarin dari masjid. ذهب الإمام أبو حنيفة. Akhirnya dia pergi dari situ. وكانت ليلة باردة. Di saat tersebut malam begitu dingin. وصل عن مكان مخبز. Maka dia ketika ditarik dikeluarkan, dia jalan ketemu satu tempat pabrik roti. جلس بجانب المخبز. Dia duduk di tempat pabrik roti tersebut karena merasakan sedikit hangat dari رأى mesin. صاحب المخبز فخرج. من أنت؟ Sehingga pemilik dari
pabrik roti tersebut ngelihat dan keluar bertanya, siapa kamu? أنا غريب عن البلد Beliau bilang, saya ini orang yang pendatang di negeri ini. ولا أعرف فيها أحد. Saya nggak kenal siapapun di tempat ini. قال ادخل تبيت عندي في المخبز. Maka orang ini bilang, masuk. Tidur saja di dalam sini, di pabrik roti saya, tidur dengan saya. دخل عنده الإمام أبو حنيفة Maka masuklah Imam Abu Hanifah ke dalam tempat pabrik roti itu. ليبيت في المخبز. Untuk tidur, nginep di pabrik itu. جلس الرجل يؤنس الإمام أبي حنيفة قليلا ولا يعرف من هذا. Ini orang pemilik dari pabrik itu duduk menyambut Abu Hanifah, tidak tahu, sebentar dia sambut, terus dia keluar, dia urus urusannya. يقول له يا هذا إن لي أمنية أدعو الله بها كل يوم. Dan beliau bilang, pemilik pabrik roti ini, wahai fulan, saya tahu nggak kamu, saya punya satu permintaan besar kepada Allah, tiap malam saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. ما هي أمنيتك؟ Kamu minta apa sih sama Allah tiap malam kamu doa? أدعو الله كل ليلة قبل أن أموت أن أرى وجه الإمام أبي حنيفة. Beliau bilang, saya minta pada Allah tiap malam, jangan sampai saya meninggal dunia, melainkan saya bisa memandang mukanya Al-Imam Abu Hanifah. ضحك الإمام أبو حنيفة. Dengar begitu tertawa Imam Abu Hanifah. قال والله لقد سحب إليك برجله. Beliau bilang, demi Allah, malam ini saya sampai ditarik kaki saya keluar dari masjid demi untuk saya bertemu dengan kamu. هذه الأرواح Inilah keadaan ruh. كيف تحرك Bagaimana tergerak ruh وكيف لها أثر إذا صدقت. dan bagaimana bekas dari ruh ketika dia sungguh-sungguh. وأنت روحك متعلقة بمن؟ Ruh kita semua. Kepada siapa ruh kita terikat? نسمع بعضهم إذا بيحضر مجلس يقول له أخو استحضرني معك. Banyak yang kita dengar orang-orang kalau mau hadir majelis, temannya bilang, hadirkan saya di majelis إيه tersebut. معنى استحضرني معك؟ Apa artinya hadirkan saya bersamamu di majelis? تذكر روحي لتكون روحي حاضرة. Maksudnya, ingatlah ketika kamu di majelis, ingat tentang ruh saya, sehingga ruh saya juga hadir bersama ruh kamu di majelis tersebut. ولهذا أرواح تشتاق إلى العلو Sehingga dikatakan ruh menginginkan ketinggian. وأرواح تشتاق إلى السفل. Ada juga sebagian arwah yang buruk inginnya merendah. وكل روح تطوف حول قبلتها. Dan semua ruh akan berkumpul sesuai dengan apa yang diinginkan. وقبلة الأرواح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Kiblat ruh yang baik tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. التي تتجه إليه الأرواح Yang mana ruh manusia tertuju pada Rasulullah تتعلق به الأرواح dan terikat ruh tersebut pada Rasulullah وتمتزج به الأرواح. sehingga menyatu mendekat ruh tersebut. أويس بن عامر القرني ما التقى برسول الله Uwais Al-Qarani tidak pernah bertemu berjumpa dengan Rasulullah. وقد عاش في زمن رسول الله Dia hidup di masanya Rasulullah. وأراد السفر إلى المدينة Dia ingin untuk berjumpa ke Madinah dengan فلم Rasulullah. تأذن له أمه Dan ibunya tidak mengizinkan dia di saat itu. وكان بارا بأمه Dan dia betapa benar-benar berbakti kepada ibunya. فمكث عندها Maka dia duduk dengan ibunya حتى tidak انتقل رسول الله sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. ولم ينل درجة الصحبة Dan dia tidak mendapatkan keberkahan untuk menjadi sahabatnya Rasulullah. لكن لا نال ذكر رسول الله له. Namun dia mendapatkan hal yang agung juga. Apa? Dia disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال أويس بن عامر القرني ذكره رسول الله Nabi Muhammad menyebutkan Uwais bin Amir Al-Qarani. قال لسيدنا عمر وسيدنا علي يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. Sehingga Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani tersebut, minta Uwais untuk istighfar pada Allah atas diri kalian berdua, Allah akan mengampuni semua dosa kalian. أويس ليس صحابي. Uwais bukan sahabat Rasulullah. عمر وعلي أفضل منه. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal dari Uwais Al-Qarani. لكن روحه اتصلت بروح رسول الله Namun lihat, ruh beliau berikatan dengan ruhnya Rasulullah. فذكره رسول الله. Sehingga Nabi Muhammad menyebut tentang beliau. وجاء إليه سيدنا عمر وسيدنا علي في موسم الحج وطلبوا من أويس أن يستغفر له. Dan terjadi pertemuan tersebut Sayyidina Umar, Sayyidina Ali di musim haji dengan Uwais Al-Qarani, dan mereka berdua meminta agar diberikan istighfar kepada Allah agar dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
والحمد لله إن شاء الله نحن في المجلس نستحضر إخواننا وأرواح Dan إخواننا. alhamdulillah kita sekarang berada di majelis, mudah-mudahan kita pun menghadirkan teman-teman kita semua di majelis ini وأرواح شيوخنا dan juga arwah para guru-guru kita semua وروح حبيبنا محمد. dan juga ruh kekasih kita Rasulullah عسى أن SAW. تحضر روحه معنا Semoga ruh Rasulullah hadir bersama kita تتطيب أرواحنا بالاتصال بروحه sehingga terbahagiakanlah ruh kita semua dengan hubungan dengan ruhnya Rasulullah, وتمتزج أرواحنا بروحه sehingga mendekat ruh kita dengan ruh beliau Rasulullah. يا رب اربط أرواحنا وقلوبنا بروحه وقلبه. Ya Allah, ikatkan ruh dan juga hati kami dengan Rasulullah. اجعل روحك متصلة بهذه الروح الطاهرة. Jadikan ruh kalian semua terikat dengan ruh yang paling suci ini. دائم تذكر نبيك محمد. Tidur kita, ingatlah Rasulullah. فعسى روحه تحضر معنا. Semoga ruh beliau hadir bersama kita. وروح حبيب أحمد جندان إن شاء الله حاضرا معنا اليوم، ما هو موجود بجسمه لكن إن شاء الله روحه معنا. Dan juga Al-Habib Ahmad, mudah-mudahan ruh beliau bersama kita juga walaupun enggak hadir dengan jasad beliau. ونحن إن شاء الله إذا رجعنا إلى اليمن نستحضركم وأنتم مستحضرون هنا. Dan kami nanti insya Allah ketika pulang ke Yaman, kami akan hadirkan kalian semua dan kalian hadirkan kami di tempat ini. عسى أرواحنا تلتقي في عالم الأرواح مع الروح الطاهرة. Semoga ruh arwah kita semua naik ke tempat yang begitu indah dengan ruh-ruh yang suci lainnya. الله ينظر إلينا وإليكم. Allah memandang kepada kita dan juga الله kalian. يسعدنا ويسعدكم. Allah membahagiakan kami dan juga kalian الله semua. يحفظ لكم هذه Dan المجالس. semoga majelis semacam ini dijaga Allah untuk يحفظ kalian لكم هذا الخير. dan kebaikan dijaga oleh Allah untuk kalian semua. الله يطيل عمر حبيبنا جندان، Semoga Allah manjangkan usia Al-Habib Jindan ويطيل عمر حبيبنا أحمد، dan juga usia Al-Habib Ahmad, ويحفظ والدتهم ويعطيها مطلوبها. dan menjaga ibunda mereka berdua dan diberikan apa yang beliau minta dari Allah. ويرزقها الصحة والعافية التامة والعمر الطويل Dan المديد. diberikan usia yang panjang dan kesehatan yang sempurna dari Allah. ويحفظ أزواجهم وأولادهم Dan juga dijaga istri-istri mereka semua dan anak-anak mereka semua. وأخواتهم وأصهارهم Dan juga seluruh keluarga besar mereka. وأولادهم وأقاربهم Dan juga anak-anak mereka dan keluarga besar mereka. وجميع الحاضرين. Dan juga seluruh yang hadir. حبيبنا أحمد بن شهاب الله يطيل عمره في خير Dan وعافية. juga Al-Walid Al-Habib Ahmad mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia dalam khair wa afiyah. سراج من سرج هذه البلاد. Yang mudah-mudahan menjadi cahaya yang Allah titipkan di tempat yang semacam ini. هؤلاء الشيبان أمان وجودهم بينكم. Orang-orang yang tua itu ada keberadaan mereka merupakan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. اغتنموا وجودهم بين أظهركم قبل أن يرحلوا عليكم. Banyak dari orang-orang tersebut yang telah meninggalkan kita. حسنوا الظن Berbaik sangkalah dengan mereka. وسعوا المشهد Luaskan pandangan kita. مدوا حبال الاتصال Ikatkan tali keikatan yang baik. استمدوا. Ambil keberuntungan dari الله يبارك في شيابتنا. Semoga Allah memberkahi para الله يطيل أعمارهم في خير وعافية. Allah panjangkan usia mereka الله يحبب لهم البقاء فينا. dan menjadikan mereka lebih condong untuk الله bersama kita. يحفظ سيدي وشيخي الحبيب عمار ويرده سالم غانم ظافر بالخيرات التامة يا الله. Dan Allah menjaga guru kami Al-Habib Umar dan memberikan kesehatan dan mengembalikan beliau ke negeri beliau. يطيل عمره في خير وعافية. Panjangkan usia beliau dalam keadaan yang baik. يحبب لنا البقاء فينا. Dan mudah-mudahan beliau juga lebih condong untuk selalu tinggal di dunia bersama kita. ويمدنا بإمداداته وأنواره. Sehingga kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dari beliau. ويجعلنا في قلبه. Dan menjadikan kita semua ada di hati. ويجعلنا في قلب حبيبنا محمد. Dan Allah jadikan kita semua di hatinya Rasulullah. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.